देखिए सिर्फ आपकी आवाज। নমস্কার, আপনারা দেখছেন সির্ফ আপকি আওয়াজ। আমি পারমিতা। এখন দেখে নেব বিস্তারিত খবর। শ্রাবণ বিশ্বকবির তিরোধান দিবস। আজকে এই প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে আমরা শিলিগুড়ি পুর কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে এই মহান চিন্তাবিদ, দার্শনিক, কবি, জাতির এবং সারা বিশ্বের পথ প্রদর্শক এবং এই বিভ্রান্তির যুগে এই ঘন কমানিসার যুগে রবীন্দ্রনাথের শাশ্বত শান্তির বাণী ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীকে পথ দেখাবে, মুক্তির আলো দেখাবে, মুক্তির আলোয় উদ্ভাসিত হবে। এটা আমাদের প্রার্থনা এবং এটা চিরকালীন সত্য। আজকে তার ৮০তম তিরোধান দিবস। আমরা এই বিশ্ববিশ্রুত কবির প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রদর্শিত পথে আমরা চলব, আমরা এগিয়ে যাব, আমরা ভীষণ পানে তাকাবো না। যতই বাধা আসুক সেই বাধাকে আমরা অতিক্রম করব। রবীন্দ্রনাথই আমাদের আশ্রয় হবে। আজকে এই অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত হয়েছেন এবং সকালবেলায় সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে মাধুর্য ছড়িয়েছেন, তাদের সবাইকে আমি শিলিগুড়ি পুর নিগমের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আমার সতীর্থ বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অন্যতম সদস্য বিবেক বই, উনিও উপস্থিত হয়েছেন এবং আমাদের অফিসাররা, আমাদের কর্মীরা শিলিগুড়ি পুর নিগমে তারা উপস্থিত আছেন। তাদের সবাইকেই আমরা অনেক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাই। এটা আউটরিচ করার চেষ্টা হচ্ছে সমস্তভাবে। এখানে তো মানে লোকে পয়সা দিয়ে পরিষেবাটা নিচ্ছে, কিন্তু এই ক্যাম্পগুলো করাও জরুরি আছে। প্রাইভেট সেক্টরে কাজ হচ্ছে, অনেক জায়গায় ফ্রি ভ্যাকসিনও হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টরে। আর গভর্নমেন্ট থেকে তো আমরা 11টা পার্মানেন্ট আমাদের সেন্টার আছে, সপ্তাহে 6 দিন ভ্যাকসিন হচ্ছে।
আর ওয়ার্ডগুলোতে আমরা বাই রোটেশন দিচ্ছি, কিন্তু লিমিটেড সোর্স আছে, সেই সোর্সে সবটাই আমরা দ্রুততার সাথে দিচ্ছি। কয়েক লক্ষ ভ্যাকসিন ইতিমধ্যেই আমরা দিয়েছি, আমি পুরো ফিগারটা কাল পরশু দিয়ে দেব। আর শিলিগুড়ি হসপিটাল মেডিকেল কলেজ দিচ্ছে, আর বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাও দিচ্ছে। এরা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান লায়ন আর এখানে কালীবাড়ি কমিটি এরা উদ্যোগ নিয়ে মানুষকে এই পরিষেবার ব্যবস্থা করেছে। প্রায় 450 ভ্যাকসিনেশন এখানে হবে, এবং বলাকা ক্লাবেও 23 নম্বর ওয়ার্ডে সেখানেও প্রায় 400-500 লোককে ভ্যাকসিনেট করা হবে। আমরা চাচ্ছি দ্রুত শিলিগুড়ি পুর নিগমের সমস্ত মানুষ ভ্যাকসিনেটেড হয়ে যাবে। সেটা সরকারি, বেসরকারি, আধা সরকারি সমস্ত মিলেই কাজটা করতে হবে। আপনার বাচ্চা সারাদিন রং পেন্সিল নিয়ে বসে আছে, কিংবা আপনার বাচ্চার আঁকার প্রতি ঝোঁক বেশি, লেখাপড়ার পাশাপাশি নিজেদের বাচ্চাকে অন্য কিছু শেখাতে চান? হ্যাঁ, এমন আগ্রহী কচিকাচাদের অপেক্ষায় বসে আছেন শুভ আর্ট একাডেমি, এবং পরিবারের পুরনো স্মৃতি তুলে ধরতে পোর্ট্রেট স্কেচ নিয়ে হাজির শুভ আর্ট একাডেমি। ঠিকানা দেশবন্ধুপাড়া, মনতোষ রায় সরণি, শিলিগুড়ি। যোগাযোগ করুন 8617834474 এই নম্বরে। ফিরে এলাম বিরতির পর, চোখ রাখবো পরবর্তী খবরে।
আমরা এই অতিমারির মধ্যেও আমরা রায়গঞ্জ পৌরসভার উদ্যোগে আমরা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, সমাজসেবী সবাইকে, রবীন্দ্র অনুরাগী সবাইকে সামিল করে আমরা রায়গঞ্জ পৌরসভা আজকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তির পাদদেশে এসে আমরা তার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আমরা তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্যে দিয়ে, বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে চলেছি। তার প্রতি, কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্যে দিয়ে আমরা বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি তাকে আমরা মর্যাদা দিতে চাই। সেই জায়গাতে অতিমারির মধ্যেও আমরা রায়গঞ্জ পৌরসভা আমাদের কর্মে অবিচল থেকে কবিগুরুর প্রতি আমরা বিনম্র শ্রদ্ধা আজকে এখানে নিবেদন করছি। গতকাল রাত থেকে যেভাবে মুষলধারা বৃষ্টি চলছে তার ফলে কিন্তু 47 নম্বর ওয়ার্ড, যেখানে ডিজেল কলোনি নামে পরিচিত জংশন এলাকায়, সেই পঞ্চায়েত নদী কিন্তু জল কিন্তু বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে এবং যেখানে ব্রিজ রয়েছে ব্রিজের উপর দিয়ে জল যেতে দেখা যায় এবং বিভিন্ন জায়গায় জল জমে রয়েছে। মানুষের মধ্যে কিন্তু একটা আতঙ্কর ভয় রয়েছে। পাহাড়ে যদি বৃষ্টি আরও হয় তাহলে কিন্তু এই পরিমাণ কিন্তু কোন জায়গায় যেয়ে দাঁড়াবে সেটা এখন সময়ের ব্যাপার। নীরাজ চোপড়া, যে নাকি আর্মির সদস্য, সে কিন্তু গতকাল সোনা জিতে ভারতকে একটি খুশির মুখ দেখিয়েছেন। সেই বিষয়ে কিন্তু শিলিগুড়িতে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আনন্দ করতে দেখা যায়, কেক কাটতে বা কোথাও বা মিষ্টি খাওয়াতে। সেই একটি দৃশ্য গতকাল আমরা দেখেছি শিলিগুড়ি শহরে। वो स्कीम के बारे में बोलना चाहती हूँ। ये स्कीम का नाम है लक्ष्मी भंडार। ये स्कीम का कुछ कंडीशंस है। एज पर दीज कंडीशंस दैट ऑल फीमेल ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 25 to 60 उन लोगों का एक मंथली असिस्टेंस गवर्नमेंट से मिलेगा। उन लोगों के पास स्वास्थ्य साथी कार्ड होना चाहिए, आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए, SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ हम लोगों का नेक्स्ट राउंड ऑफ द्वारे सरकार कैंप जब शुरू होता है, 16 अगस्त से शुरू होता है, वो कैंप में आके ये एप्लीकेशन जमा करना पड़ेगा। एप्लीकेशन वहाँ हम लोगों का द्वारे सरकार कैंप में ही मिल जाएगा। उसके बाद ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आगे ही लेना है, ब्लॉक ऑफिस में ले सकते हैं, म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस में भी आप लोग ले सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट का नंबर डिटेल्स, उसके बाद SC/ST एप्लीकेशन SC/ST सर्टिफिकेट का एक कॉपी, ये सभी के साथ जमा करने से उन लोगों का लक्ष्मी भंडार स्कीम में एनरोल हो जाएगा। एज पर दिस स्कीम 25 to 60 ईयर ओल्ड विमेन सभी इसमें कवरेज मिलेगा। SC/ST कैटेगरी में पढ़ने से उन लोगों का मंथली 1000 रुपीज मिलेगा। इफ अदर देन SC/ST होने से उन लोगों को 500 रुपीज मिलेगा। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी एम्बिशियस स्कीम। यहाँ एक बात है, कलिम्पोंग में 53,000 सच लेडीज आर देयर। स्वास्थ्य साथी डेटाबेस से हम लोग इसको लिया है। सो स्वास्थ्य साथी कार्ड जो उन लोगों के पास है उसके जेरॉक्स कॉपी भी जमा करना पड़ेगा, सो दैट विल बी इजी फॉर अस टू वेरीफाई अदर डिटेल्स। स्वास्थ्य साथी कार्ड, SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट नंबर एंड फोटो,
ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसमें हम लोगों का एक रिक्वेस्ट है, इसमें कुछ लेडीज का बैंक अकाउंट नहीं हो सकता है, उन लोगों को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं 16 अगस्त से हम लोग एप्लीकेशन लेने वाले हैं। सो आप लोग अभी आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप लोग आपका नियर बाई बैंक ब्रांचेस को अप्रोच करके आप बैंक अकाउंट ओपन कीजिए, सो दैट 16 अगस्त से जब ये कैंप शुरू होगा, आपका आसपास में जब कैंप होगा तब आप इमीडिएटली आपका एप्लीकेशन विथ ऑल प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आप लोग जमा कर सकते हैं। और एक बार बोलना चाहती हूँ, आपको इसके बारे में और भी डिटेल्स चाहिए और एप्लीकेशन का कॉपी चाहिए, बिकॉज टू नो अदर डिटेल्स यू प्लीज अप्रोच SDO और म्युनिसिपैलिटी और ब्लॉक ऑफिसेस, एनी वन ऑफ द ब्लॉक ऑफिसेस। आप आने से आप लोगों को पता चल जाएगा कौन कौन सा माने एप्लीकेशन में जो फिलअप करने का डिटेल्स चाहिए, ये सभी आप लोगों को पता हो जाएगा। सो इट इज अ यूनिवर्सल स्कीम फॉर कवरिंग ऑल द लेडीज एक्सेप्ट दोज हु आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, कुछ अश्योर्ड गवर्नमेंट का मंथली इनकम ऐसे जो उन लोगों को मिलता है, उन लोगों को छोड़ के और बाकी सभी को मिल जाता है। ये थोड़ा सा वेरिफिकेशन करके सितंबर महीने से हम लोग इसको चालू करने वाले हैं, उसका एप्लीकेशन अगस्त 16 से लेने वाले हैं। सो आप लोगों से यही हम लोगों का रिक्वेस्ट है, कोई किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है तो इमीडिएटली उसको आप लोग ओपन करवा दीजिए। स्वास्थ्य साथी कार्ड का जो एंट्री हुआ है वो डिटेल्स हम लोगों के पास है, वो पोर्टल से हम लोग ले सकते हैं। सो उसका जेरॉक्स कॉपी भी आप लोगों को जमा करना पड़ेगा। थैंक यू। आप देख रही है सिर्फ आपकी आवाज।